Johar yang memang dulu malam kuliah sekolah macam yang di masyarakat di jalan ni ada tamu. Awalnya paruki jalan yang aku mentor adalah lalu guru dia mengajar kita jate alor itu orang menkan Dhorom katakan hubekte lupa tu untuk kita dari dia. Antara itu dia ini yang kalau ini lihat orang tu itu kita akan bahas. Mujur के नोड़े कितना लिखने करा ये धर्म मत नोड़े लाखाय अवर नोड़े कुछ बड़ा कुछ को सपराव का तब ना गाल मना अदो सारी के धर्म मत दो नोड़े को पता करता ना से वो नाट करे था वो गाल मना अदो धर्म तो चेक करना ना जिधर तो दोस्ती लोग तो धर्म को डिफाइन नहीं करता what is religion कौन और कथा की नस्ल ini Ini pakaian kumpulan sama, jadi orang kita melihat itu lagi sekarang. Karena hati dia ada cuma balai kena bela, kita mandi bukan selama tu orang balai jawab dia. Kumpulan pun jadi berarti orang selama balai mahu. Ini berarti kita tongkol sama, yang ada orang sosialnya ini kita tuju. Nore, Dhorom kata, apa pun hekina. orang nak hari paling jawab kan, mereka Dhorom tu cek kulit dah, detail kata definisi kau yang ada. Orang yang orang kasih nak kita mana yang cara kita tahu mana, cek pemilik tahu mana dia ko hati dia kan. Orang kau memang kan, dia definition of religion is widely there. Religion has been defined in number of ways, such as belief in a supreme human controlling power. In a personal god or gods, entitled to obedience and worship. Expression of this in worship, particular system of faith and worship, life under monastic vows, originated from Latin religio. Noa religion kata do Latin religio konke hatawa. Articulate belief and spiritual things. Religion is the set of beliefs, feelings, dogmas, and practices that define the relations between human being and secret or divinity. Unity in a community of those who share the same faith. नॉट मानवी सिद्धि को आदि जहाँ हम के धर्म को तैयार है करना धर्म तो मानवी शिक्षण की कला को करना जो कौन धरती रे मॉडर्न नो एजुकेशनल सिस्टम जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी को गालवारा करना नो आगे का मुतुमल यूनिवर्सिटी करना बड़ा भारत समाज बड़ा धरती रे स्कॉलर को बढ़ाया but before inception of this modern education system how the human being was being taught about humanity, about their responsibilities, duties, उन्हें तो धर्म के उन्हें तो इंडियन मेमेंट करना religion is the earliest form of education. शिक्षित ना ऐतो हम के कला धर्म लो, तो धर्म के आप लोग शहर का होना ये सारी का सब मिलेगा. It is nothing but a religious education. इनका तो पद को मुना हुआ. It is also a religious advice, religious lessons. No dia abu ajna ko pakai doket kuat. Bokot baru pak, doket kuat. Barang sama saja sedih bako bilang mesra. What is this? Kul ain kata waktu ni kau pula. But our religion Sari Dhorom has taught us this lesson. Maaf salah kau pula. भारत देश में 30 धर्म लोगों माना जाता 30 संविधान है कि ना? उन्हें वो आज क्या रखा था? This one put on that thing. 70 बच्चा मारा 1970 साल तक पढ़ा रहे आगोस. Just they are completing 70 years. अगर संविधान है वो ना 1950 साल तक. संविधान है ये किधर? संविधान ना काट ना धर्म ना गाड़ी अंकार में. तीनों को आया तो अपना बिल बढ़ाया. मेरे ख्याल में ले चला रहा. भारतीय संविधान 1950 साल যখন এহক কিতা ওনারা অলমেনা সংবিধান না আর্টিকেল 25 আর 26 empowered all Indians
to practice office and propagate their own religion. আপনারা ধর্ম মানতে যত রাইয়া মানো আর্টিকেল 25 কারণ ভারত দিশার তাহে খান ওরা ইংরাজি লেখা থেকে আমদো আমদো আমার তোরা ইংরাজি হল তারপর তল তল तो आबोरेन हापराम को तीने उनको फाटा में तय कर सकता तीने संगीन ना कुछ काम करने का काम है कि उन्हें लाल मारो तैयार है अब यूनिक उठान संताला तो सारी धर्म की तरह नहीं हो करा तीने का डॉक्यूमेंट में छत्ती न्याम कर गौरसना करते ऐसा ट्राइबल को डिवीजन में उनको तो उनका बारे में करना और संजय उनका दाब तो we have got black and white evidence नॉलेज क्या करने लगे क्या है तीने सेदाई खो नॉन दो चाला करना तो उन्हें कथन चाला वाला नहीं ले तो धर्म कथा पठन पड़ेगा नॉने प्रोफेसर को मेंशन करना the word धर्म itself is derived from Ostrich language और बात में बड़ा तो बात सुनना तो हमारे पार्टिसिपेट करना Ostrich group of languages कारण पार्सी साथे religion মানে ধর্ম না একটা সদেই গো আর আট সদেই করা ঠিক আছে এটা ধর্ম না কথা তো পার্সি থেকে লই সবাবা লেই ফুটের বা তা ওনাতে ধর্ম না কথা যে পার্সি না কথা হয় পার্সি না কথা হয় লাগার না কথা তা নলে ভবিষ্যৎ को पाने का तो न्याय होगा नु तो आपको देखो भविष्य को बयान करा प्रोफेसर यहाँ बनो राय बांग्लादेश इतिहास से लेकर आ फाटा सही जहाँ भविष्य और बदली करे तो उन्हें यह करेगा ये करेगी उन्हें कितनी बड़ी पढ़ाने में होगा संतान नहीं ये तो करेगा उन्हें इनके तो उनका किसी ले करा धर्म तो उन्हें कौन में बात करना जहाँ मानवी साव सलाम दारियान बोंगा पुरु को साव सभी ने तौल दो है सलाम दारियान दारी मानवी कौन सोरेसान नापाय दारी के उन्हीं के पास एक आर प्रतियो আর ওনা জানেছেন যে উনি বঙ্গাখেন নেমসো সে প্রকৃত তাহেন এবং জীবনভর উনি বঙ্গা বুরু গাই হইবা ওনা কোগে মিট কথা তো ধর্ম মেনকা কারণ ওনা কো ওনা খানো ইনকে হইতান আদো লেকিন রিলিজিয়ন খনগে ইয়ারা কোনা রিলিজিয়ন নোয়া কথা দো আর আবো সান্তারি কথা ধর্ম খনগে হেতে কানা ধর্ম কথা দো বাংলাদেশি মেমেন কালা যে ধর্ম কথা দাও না ধর্ম না কোমল রূপ মানে নাকি পাহাড়তে যারা কারণ না ধর্ম ওনাকে ধর্ম না ধর্ম হবে আর আবু মা ধর্ম কোন কথা বলা ধর্ম কথা দাও বড় কিছু বল লেখা বলি না এবং ওরা আমার কথা কোন লেখি না যে উনি যেটা লেখি না ধর্ম কোন যে হেঁটে গেলা লেখিটা কো ধর্ম হচ্ছে ধর্ম শব্দের কোমল রূপ সংসদ বাংলা অভিধান আর বিদ্যমান পণ্ডিত সুনীত কুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাখ্যা করা ধর্ম শব্দটি বোধ হয় প্রাচীন কোন অস্ট্রিক শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর এবং বৌদ্ধ ত্রয়ীর মধ্যম শব্দ অর্থাৎ ধর্ম এবং তাহার পূজা মূলত আদিবাসী কমের পূজা ধর্ম পূজা হইতে গৃহীত মানে বৌদ্ধ না ত্রয়ী না মধ্যম কাটা করে ওনার নাম বাকুলিয়ে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধর্মং শরণং গচ্ছামি মানে তালারে যাহা ধর্ম কথা লইও করা that is purely derived from Santal myth and religion ado hunma katha kate nyelok kana je dhorm katha ho dhatire abo santal ko jalta pana hak dijolen manni and sanjron totas no abo sara ta none bujo jamo kana dhorm katha ta do abo santari katha kan dia ado none adi kai bakha ka tabna none sabna na ke kana do pepata to manang yang marang pahal kan to baska kan talaga anu to bai pahal ta mana tobe nade ini ko katha indo le bujon kana ধর্ম যখন মানুষ মিট জায়গা তো থাকে না যাহা জায়গায় মানুষিয়া চাহে তিনে মারি থাকুয়া ওনা জায়গায় মানুষ যতক্ষণ বাড়তি ধর্ম কত যায় মোরাল ডেভেলপমেন্ট মানে মেসিভ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন immediate after independence lot of our religious practice has been demolished and particularly Nachurapur Plateau जहाँ को मैंने था जहाँ पर किसान फुटबॉल करते दमे खुनी हुई करना नाना रकम
इंडस्ट्री हुई करा ओन्ना कोरे खंडो ऑफ को जमु को दुलकेओ कदा को ताराओ कदा को बॉक्साइट खुनी नाना को खुनी तैयार करा इंडस्ट्री हुई करा नोरे नियमित बन हुई करा ओने को पॉइंट ऑफ दिके हुई करा ओने को सहागली हुई करा तो ऑफ जहन को उठकेवा आमार जाहे को हस्ताओ करा আর যাহে তো কোন রাস্তা হবে না আমাদের মোলাপু আমার সাইকেল মারি গুরু তো কোন করে পাওয়া যাবে না তো where is your place to practice your religion ওনা মারে যারা এরকম করে সান্তালা করে ভারত সোনা ব্যাংক নিয়ে যাবে ওনার হেভি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বাদ হয়ে গেল অত সান্তাল হাজার হাজার বছর ধরে মেলা করে ওর না করে না লাখটার আলিজে নিয়ে যাবে ওগুলো সেটা যেটা পারে করে নিয়ে ধরে নেবে না মিনিট কোটা আতরে না ইতিহাস আবো ঠিক তখন বাড়াই না খালি ধরো না নিয়ম মেলা কাবো না মাঝি তো ভোট ক্ষেত্রে বাপু নির্বাচন করা যাহা বংশমণ্ডে আতু কইলে প্রতিষ্ঠায় মাঝি তো উনি হইল না ওনাতে আদি হলে তার মেন বাড়াই গেতা না মিট পারে জায়গা করে ধর্ম আখড়া নিয়ে আজম কাদা বাংলা কইলে দা মাঝি তো বেশি অলস রাখতে হবে একটা কোয়ালিফাইড মাঝি কান্দ খালি অন্ত মাধ্যমিক মান পাস কিন্তু মজা আদি বাড়ি জিনিস রাখুন কারণ আমি যাহা কোয়ালিফাইড করে বেতাই করা that particular person is not educated through your subject. Bila awak Dhorom, awak hari-hari lecture mak kuisi masih benar amal. Mungkin kita tak kesalahan. Tapi mungkin tu sekitar kerja. So itu bagi kerja amal yang harta kawat kita. Mereka selatan lagi di mana? Mereka ini pas kalau saya doktor itu kurang kali apa mungkin. Masih mereka bapa saya kalau mereka masih kami saya dapat beraya. আসল এডুকেশন তো কিন্তু আতরে গে কারণ উন্নয়ন পঞ্চায়েত গণম কোন মন্দিরে যে বিষয় করা শিক্ষিত করা হলে কুড়ি দিতে তো বহুত কাজু করব খাওয়া করা বলে গিয়া মূল খেল চেক করা মন্দিরে খেল চেক করা তুমি খাদাই না তুমি মাধ্যমিক পাশে এমএ পাস করে দাঁড়িয়ে হকিয়া ওইহা কারি ওর বিক্রয় দেওয়ান করা আপ দুতু মতে তো রাপাতা ইনি মনে বাজি দরকার করা ফার্স্ট অফ বলা হয় তোমার what religion we are actually practicing prophecy and propagating in যদি ইয়া আতো সন্তান আতো তল মেলা তল যেটা সরব পুরিয়া হতে তো ভাইকা বাবু থাকি জিয়া নেতৃত্ব পেগে কেউরিও মেলা রেখে তো দুধ তব না মঙ্গাবুল को गाल मारा है देवाल को गाल मारा है नीचे गोटे के हेतु लिख तमन है एवरीथिंग इन द नेम ऑफ सुप्रीम गॉड ठाकुर जी तो মনে না যাহা সিস্টেম আবো আতু ওড়া রে যখন মাঝি মকল কো ঠিক কথা বলা আবো প্রত্যেকটি আতুরে শান্তা আতুরে ওকা কা জিনিস কমন থাকে কথা বলা ওনে একটা মাঝি তাহেন গিয়া শান্তা আতুরা থা মাঝি জব মাঝি পারানি নাইকে গোডে দুগুলো কো তাহেন গিয়া আরো আমরা তো পাশে আতো ধরে পারগানা কো তাহেন গেতা না পারগানা আবো জুডিশিয়াল সিস্টেম কো যেতা না আর আতো ওরা না সালাম লেকান ধরম করম সে সামাজিক কামি নোয়া দো মাঝিয়া নেতৃত্বতে নোয়া কামি দো সুসেরো কাম করে তাহলে each santal village is a separate and autonomous administrative unit নয় দো হবা হস্তক্ষেপ মেটা আতুরিকে হইবা বা হইবা তিসকো বাহা তিসকো মামড়া ওনে আতো হর গ্রুপ কোটা কাতে মাঝিয়া নেতৃত্বতে হবো সিদ্ধান্তয়া nobody can challenge this decision আতে উচিত হওয়া না ওরা তো ভারত দেশের মূল কাল বিদেশি শাসনের তো হয়ে কারণে রো সান্তারা মাঝি সিস্টেম না করে কাটকা করে কথা ফিল্ডে আদা আপত্তি কি আপত্তি we have to maintain the autonomy of our মাঝি সিস্টেম এখন না juga punya mana ketika dia bakti নয় তথাকথিত হিন্দু সমাজ না উनको आकार बजे कुआ पोती कुछ उनको आकार बजे कुआ किंतु उनको आदि एक सोसाइटी का को उनको कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट झोतो ना एंड से अब बोल रहे हैं बिकॉज़ दे डू नॉट हैव एनी सोशल बाइंडिंग किंतु अब तो असभ्य को मेता बना अशिक्षित को मेता बना इवन दो अब के अंदर डाउरी सिस्टम ते पुलिस को डॉक्टर ना इतिहास के बारे में कारण we have very strong social binding strong social system guided by Johnson DP the Sari Dhorom jangan itu bisi dabi ya ona কিন্তু majikan যদি লইয়া গুলি ওরা আরে ওনা না যেতু
नीत हो माकुम के तो किसी चेक में कर सारी समझ को मान तो लेकिन ना मतलब सिस the last advice last lesson to the new couple चेक में करना अब वो संदार तो कुछ नहीं लेगा पूरी वाला आपको नहीं पाची वाला भी बताया ना बाप थों कहीं तो जान तोरा काम this is a philosophic statement संदार philosophy तो आगे ये बापला होले खान पूरी कितना सलाम लेकर लगा एक तो पड़ा के दिन कोई लगे या ना सही तो काल लगे या हमारे तो अपना हिंदू धर्म होना है कुछ पालन होती है तो जान बहा अब ना हम बने बताओ से apa ना सिस्टम दो अब हम तो बोलते हैं तो अब वो जो धर्म को ना का कोई लिखा होना से देख को तो लगा होना नया कॉन्सेप्ट तो अरे इसका कुछ अब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लगा दे अब वो अपने को ऑन करता सारी धर्म इज ए रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन of the Santal tribe, and it comes under the purview of a special marriage act 1954. Not a global ambiguity banana, and it is not at all a regulation. Regulation to banana. It is a government order. That is how religion has been recognized under a special marriage act 1954. Special marriage act क्या था? भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन उनका नाना हुआ धर्म में भाग में रखा everybody's religion is recognized by this special marriage act. And what are the special marriage act? 1950 हो जाए, 53 हो जाए, 54 हो जाए. But special marriage act, हमारे वहाँ तो recognized है. तो आप संसार का हमारी चीज़ है. अब वो दोनों क्लियर है, इन्होंने कहा है कि वो देखो हम कौन बाबा होगा तो बोले सही का. वहाँ का आप आज बिलोंग तो कौन बढ़ाएगा हमारा. कारण जहाँ ना क्या वो ताहिरा बातों को अपना. नौला जी शानदार जो तो तुम मारे मालनी कला को नवा कथा 3 दिन चपा रहा है नवा जी अब सांताली रॉथन देखो हिंदी उड़िया अधिक चुट को व्यवहार दा उड़िया रे के को व्यवहार तुम जिपी दा अब तब ले को जिपी को ले पनीर ना कि पनीर उनको पनीर को ले उड़िया के बोला को ले अब बोला को ले उनका ते बांग्ला को है शब्द को व्यवहार दा कुंती तापर काटों कोला काटों उनको छापा ये तो छापा काटों खोलते छत्रों काटे छापा आकर रखो डालो अब डालो भी तो उनको व्यवहार छापा ही दे if you use this word डालो as verb कानून का जो व्यवहार उन्हें तो दूसरा जुरी बना शास्त्री देवा उन्हीं को डालो के दिया आज नाउन का तो व्यवहार उन्हें तो इतनी स्थिति ताकत डालो करना पूरी डालो करना And in Sanskrit also, this word Dharma is used in the same form. वहाँ के दंडों का हो जो, वहाँ तो शास्त्री के लिए. उन्हें दंडों को तो बांग्ला दंडों है ना. यहाँ एक दंडों, नाम के दंडों है. ताहले the word derived from Santali is now being used in Sanskrit and then in other Indian languages. How many of you and we are ever happy? तीनों को बोला है, कौन बोला है? नॉट को दाम. हैदराबाद में क्यों नहीं कहना का पालन होता नुआ तो 2002 साल में बेटा अभी नाटक की बात करना होता तो लोग लेता है और आपको सुनता है बाबू को इसमें ऐसा आपको सरिया हो वो मान जाएगा जहां हमारे लिखा है उनका खत्म कर दिया कि नुआ कैसे बोला जाएगा 2020 साल में संबंध अक्टूबर चलता है काम बेटा सीट फार्म में बेटा संबंध बड़ा जाति का है उन्हें किसी ने बाबू को करता है बाबू को बनाया उन्हें छुट्टी जो लगी छुट्टी करते हैं अब ये तो चाकरी यार अब तुम तो ये तो एकाधिक बापला गालों का कुआ उनका समस्या बनना अब वो संतार दो ये जरूरी हो गया कि पूरा एक सरकार बाहर कराओ का कोना नहीं है कि वो मारा है अब मुझे नहीं एप्लीकेशन है ना अब वो तो बोल के पे एप्लीकेशन दो कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रत्येक स्टेट में यहाँ तमाम मेट्टा का ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट आएगा अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जुटू का होगा कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट अब उन्हें कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट को खोल दिया और कैसे पुलिस को बताया सोशियोलॉजिस्ट को बताया एक समाज विचारक को बताया तो उन्हें बताया किसी को फरवाद के खान उन समय जो आदिवासी उन्होंने कहकर प्रैक्टिस को उनसे वो ना को फरवाद था उन्हें तो हंड्रेड को बोला क्या तुम्हारे यहाँ पर देर पे किसने देखा अब उनको उन्हें भाषा पंजा करते संविधान सुनाना रोक करते ऐसा किसी को नहीं सुविधा
Sari Dhorom is a recognized tribal religion of the Santal, and it comes under the purview of a Special Marriage Act 1954. Accordingly, the person concerned can marry provided he gets support from his present wife. Bahwa punya menumpi balai jam itu, unik present bahu itu nggak dapat menumpi apa mulai present bahu atau mulai apa? Karena kalau bapak itu pernah menumpi, unik nggak dapat menumpi. Unik dari orang artinya ayah atau nggak dapat atau mulai berkumpul sekeliling di lokal apa ya? Noakan, mentak, taruh kaca, aku disku, ini kita, kontur kita, ada dua jenis kata panjang. Ini salah satu antar kotornya, di 1941 sana orang-orang, mati atau ke sentral government yang wajib itu saya kata. Bakulah jalan nak matro, mulai orang blok le, jodoh pun colakan, mereka kita kotor yang kita bakulah. Dan jahai tiga look mana dia tahan kan, tar. Ini nak kai, orang yang kata sentral government juga yang ada sentral government, mana do, 30/2007 sana tiga, mana itu kan government of India itu, Ministry of Home Affairs, Dhorom. Ini ada West Bengal ini kuliah dia, atau nama Office of the Director of Census Affairs Census Bureau. Nora pun kita kalau macam ni ministry. Untuk kita awak kerana kita orang tahu ni kalau ni, je ale dia kita, dia orang macam orang grup tu, dia loh kita sangat sari orang orang. Sebab sekarang kan niat mana, jangan di kuno jati, dia kalau mereka ni pistol kalau ni lagi dia, orang tu government itu cikgu ya, kan obesnya kata, untuk orang itu kalau ada orang hidup tu nak takwa, study of lesser known religion of India. Orang tu nak lihat dia, jadi itu orang ini dia sekarang orang ni kan dia, nama tu mana TAB 11015 bracket R oblique 1991/6074 dated 30th October 2002. Not only that, to the district magistrate and principal census officer, post Bakura, district Bakura. Subject to study of lesser known religion of India. Sir, it has been decided by the Office of the Registrar General of India, New Delhi, to undertake the study on lesser known religion of India during the inter-census period. In this regard, study on Sari Dhorom has been selected. As per 1991 census, 163,070 were returned who profess the Sari Dhorom in Bankura district. They are mainly inhabited in the rural areas of Raipur PS, Sarenga PS, Khatra PS, Thapna PS and Taladanga PS in Bankura district. I am enclosing herein a guideline for tentative coverage and important aspects of the study of the lesser known religion. In this regard, I am to request you to undertake a study on Sari Dhorom and send a report to this directorate. If necessary, you may deploy any academician from the universities or colleges having interest in the study of religion, for whom we may give the honorarium. The requirement of financial support, if any, to undertake the scheme, if any, may also kindly be obtained from such scholar and sent to this office at the earliest. देखो कौन से तुझे गिरा नॉर्मल कैंद्र सरकार नॉर्मल जो केंद्र सरकार गवेषणा लगी छोटो ची हम करा एवं टेक गाइडलाइन अगर हमें पढ़ा जाओ तो बंदा हमको लेकर the tentative coverage and important aspects of the study on lesser known religion on a cost point को हम पढ़ा हम वहाँ दिखाते हैं टेक लेकर origin of the religion, historical and mythological details, myths and legends associated with religion and its founder, special features concerning religion. Number 2, techniques, principal techniques and how they are different from main or parent religion, detail of
teachings available in published literature, if any. Number 3, devotee followers of religion. Details of the devotee followers, whether the religion is caste, tribe, community based, or has its base in a particular area, religion of the country, areas where the religion is prevalent observed. Number 4, place of worship and important deities. Details of place of worship and chief deity and other deities worshipped, how and why they are worshipped. Myths and legends associated with deities, a special occasion when these are worshipped and the manners of worship. Rituals, detail of the specific rituals observed during the year. Religious congregations, Dhorom, detail and purpose of religious congregations, if any, held at any time of the year by the followers. Number 7, religious functionaries. Detail of various religious functionaries, their role and status, changing pattern of priesthood in comparison to the parent religion. Number 8, magic and sorcery. Importance of magic and sorcery in the day-to-day religious practices, particularly in the case of religions observed by the tribal community. Number 9, role of religion in life cycle rituals. Detail of various religious rituals performed at the time of childbirth, marriage and death, role of religious functionaries. The extent